मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ये भी एक मुकद्दस रात है, शबे बारात। इस रात में हमारे नाम आमाल पेश किए जाते हैं। तो ये जो रात आने वाली है ना, इसमें कुछ नमाजों का एहतमाम करें। वैसे तो आप जो नमाजें अदा करते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ें, लेकिन कुछ नमाजें ख़ास हैं कि उनको पढ़ने से फिर बहुत ज़्यादा सवाब अता होता है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और अगर बितरतीब आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सवाब के हकदार बनेंगे। शबे बारात मगरिब के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? मगरिब की नमाज अदा करना है। मगरिब की नमाज के बाद ये एक नमाज पढ़ी जाती है अव्वाबीन, वो 6 रकात नमाज होती है। उसका तरीक़ा क्या है वो ये मैं बताऊंगा, लेकिन उसका सवाब क्या है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो 6 रकात अव्वाबीन अदा करेगा, मगरिब की नमाज के बाद इसका टाइम शुरू होता है। और पढ़ेगा कैसे कि मगरिब की नमाज के और अव्वाबीन की नमाज के दरमियान कोई बातचीत ना करे, और वो ये नमाज जो अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाता है, उसे 12 साल इबादत करने का सवाब दिया जाता है। ये इस नमाज का सवाब है, इस नमाज की बरकत है। तो पढ़ने का तरीका क्या है कि 2-2 रकात करके आप मगरिब के फौरन बाद मगरिब की नमाज पढ़ के 2-2 रकात करके आप पढ़ें। 6 रकात नमाज अव्वाबीन की है, इसे ज़रूर आप अदा करें। दूसरी नमाज है सलातुत तस्बीह, तस्बीह की नमाज। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तस्बीह की नमाज है, सलातुत तस्बीह, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम सहाबा को इस नमाज को पढ़ने की तरगीब आपने की है। हाँ, इस नमाज का सवाब बहुत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये नमाज रोज़ अदा की जाए, और अगर कोई रोज़ नहीं अदा कर सकता है तो हफ्ते में एक बार अदा करे। हफ्ते में भी अगर अदा नहीं कर सकता है तो महीने में एक बार अदा करे, और अगर कोई महीने में भी अदा नहीं कर सकता तो साल में एक बार, और अगर कोई साल में भी एक बार अदा नहीं कर सकता है तो जिंदगी में एक बार जरूर अदा करे। इसका सवाब इतना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई सलातुत तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से बेहिसाब उसे सवाब अता फरमाता है। और ये नमाज अदा करने के बाद आप जो भी नेक दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उन दुआओं को भी कबूल फरमाता है। इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता है, तकरीबन वही 25 से 30 मिनट लगते हैं। और देखो, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप शबे बारात में 4 रकात नमाज इसकी नियत कर लें। अच्छा, नियत कैसे करेंगे? कुछ लोगों के जहन में होता है ना कि नियत कैसे करें, नियत नहीं हुई तो नमाज होगी या नहीं होगी। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आप जबान से नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, बस दिल में इरादा है कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ रहा हूं, तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूं, तो आपकी नियत हो जाएगी। कैसे पढ़ेंगे, क्या तरीका है? सबसे पहले जब आपने नियत बांध ली, आपने सना पढ़ी। सना के बाद आप 15 मरतबा इसमें एक तस्बीह पढ़ेंगे। कौन सी? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 15 मरतबा। 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अल्हम्दु शरीफ के बाद कोई भी सूरत मिला लेंगे। उसके बाद आपको रुकू में नहीं जाना है, अभी 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह कितनी मरतबा? 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आप रुकू में चले गए। रुकू में आपने सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मसला ये भी सुनिए। अगर कोई सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं कह पाता है, ठीक है, तो वो सुबहान रब्बियल करीम बोले, सुबहान रब्बियल करीम। क्योंकि अगर माना बदल गया, जब आपका लफ्ज बदलेगा तो इधर माना बदलेगा, इसका माना बहुत बुरा हो जाएगा, तो फिर आपकी नमाज भी नहीं होगी, नमाज भी चली जाएगी, नमाज नहीं होगी जब माना बदल जाएगा। इससे बेहतर है कि या तो आप अपने अल्फाज दुरुस्त करें, या तो आप सुबहान रब्बियल करीम पढ़ें। ठीक है, सुबहान रब्बियल करीम पढ़ेंगे तब भी वही सवाब मिलेगा। तो सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। उसके बाद आपको उठना नहीं है, ठीक है, खड़ा नहीं होना है। 10 मरतबा रुकू की हालत में ही सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा। अब आपको खड़ा हो जाना है, ठीक। अब ऐसे ही खड़े होने की हालत में 10 मरतबा फिर पढ़ना है, ठीक है। 10 मरतबा आपने पढ़ा। अब सजदे में गए, सजदे में गए, आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ा। अभी उठना नहीं है, अभी वहीं सजदे की हालत में 10 मरतबा और पढ़ना है।
کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سجدے سے آپ اٹھے. پھر آپ کو سجدے میں بھی نہیں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے، بس بیٹھنے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے. پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے، پھر وہی آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ آپ نے پڑھا. اس کے بعد آپ نے پھر یہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھی. تو آپ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں گے. تو ایک رکعت میں اتنا آپ کو پڑھنا ہے. پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اتنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ کو تسبیح پڑھنا ہے. پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی سورت ملانا ہے، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے. رکوع سے کھڑے ہونا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے. رکوع سے آپ سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے. سجدے سے اٹھیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو یہ ہوگی 75 مرتبہ. اور اسی طریقے سے ہر بار آپ کو کرنا ہے. اب جب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تو ابھی آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، سب سے پہلے 15 بار یہی تسبیح آپ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، یہی تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ، کوئی سورت، اور پھر آپ 10 مرتبہ اور اسی طریقے سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ 300 مرتبہ پڑھیں گے، اور یہ آپ کی ہو جائے گی تسبیح کی نماز، صلاۃ التسبیح. تو اس میں 20 25 یا 30 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. تو اس کو بھی اہتمام کریں آپ، اور ضرور سے ضرور پڑھیں. اس کے بعد آپ اپنے اوراد و وظائف کرتے رہیں اور نفل ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اوراد و وظائف میں لگے رہیں. پھر کیا ہے، فجر کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز ادا کر کے آپ باہر نہ نکلیں، وہیں بیٹھے رہیں، اوراد و وظائف کرنے لگیں. 20 منٹ کے بعد، فجر کی نماز کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھیں. اشراق کی نماز فجر کے 20 منٹ کے بعد وہ ہوتی ہے، اس کا ٹائم 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے. اس کو آپ پڑھیں. کیسے پڑھیں گے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اشراق کی نماز ضرور پڑھیں گے. فجر کی نماز ادا کریں گے، 20 منٹ بیٹھیں گے اور اوراد و وظائف کریں گے. اس کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جائے گا. 4 رکعت نماز اشراق کی پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے نیت باندھ لیں گے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. طریقے سے نفل ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ نماز آپ ادا کریں. اس کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھیں. چاشت کی نماز 4 رکعت. ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب بہت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاشت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بے شمار گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو چاشت کی نماز 4 رکعت 2 رکعت کر کے آپ ادا کر لیں. یہ نمازوں کا اہتمام کریں. باقی آپ اوراد و وظائف کریں. شب برات میں ہلڑ بازی نہ کریں، ادھر ادھر نہ گھومیں. یہ مبارک رات ہے، یہ مبارک رات ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے. اس رات میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شب برات میں گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.